chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Love Upon a Time. El día de hoy estaremos reaccionando a las dos series que empiezan con Love. Una es esta y la otra es Love of Asylum. Vamos a tener que postergar un poquito Love You Teacher, por más que todo la fecha en la que se estrenan los episodios. Saben que son 3 las que se estrenan el viernes, entonces pues para tratar de sacarlas lo más rápido posible al día de su estreno, estamos intercambiando un poquito el orden. No piensen que no voy a seguir reaccionando a Love You Teacher, porque saben que a mí personalmente me está gustando muchísimo esa serie. Así que nada, vamos a ver qué pasa luego de que Nakun como que se queda atrapado por la tormenta. Bueno, ni tanto así, porque luego le pide a un señor que lo lleve a casa, dado que él sabe que pues su hombre va a estar bastante preocupado por él. Entonces como que ahí nos quedamos sin saber qué va a hacer cada uno de ellos. Así que nada, vamos a comenzar porque el episodio está larguito nuevamente. Sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Ya volvió o es un recuerdo? Güey, el dibujo le salió muy similar a la chica. Literal es ella. ไม่มีสมาธิเลยทำไมต้องคิดถึงแต่เขาด้วยวะ ¿Por qué te enamoraste, bebé? Esperen, ya llegó. ¿Qué pasó cuando llegó? Yo quería ver. พอดีว่าข้าพายเรือไม่ค่อยแข็งอ่ะไปส่งที่เรือข้าได้หรือไม่ Ah, ok. Aquí viene el encuentro. ¿Será que lo regañó? Está todo empapado después de la tormenta. Para mí que le cae resfriado sí o sí. Y él también.พี่พบข้าขอโทษกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วขึ้นเรือนเถอะ Como que sí está un poco dolido, pero no lo regañó. Oye, le daba la toalla a él y los dos están mojados. O sea. Fíjense cómo eran las telas en ese entonces. Ay, bebé, no te culpo, yo también lo tendría en mi cabeza 24/7. O sea, es tan bonito, Pop. ต่อให้โกรธก็ยังจะแสนดีอยู่นะถ้าด่ากันเหมือนเดิมคงไม่รู้สึกผิดเท่านี้เลย ¿Verdad? Como que lo trate así.
duele un poquito ถ้า más. รู้สึกกับเขาเยอะกว่านี้ Porque, o sea, se siente que realmente se preocupó y le dolió y me entienden. Es como que más decepción que enojo. น่ากลัว ถ้ารู้สึกกับเขาเยอะกว่านี้ จะเป็นยังไง Oh, en serio, Pop es toda una green flag. คุณก้าว Ven, ya se nos enfermó. คุณก้าวยังไม่หายดีกลับไปพักเถอะนะขอรับ คงเราบอกไปหน่อย ข้าจะเข้าไปคุยกับพี่บอก ท่านหมื่นออกไปตระเวนขอรับ ออกไปตระเวนคงฝากไป กระผมแค่มานั่งเล่นขอรับตรงนี้ลมเย็นดีขอรับ ¿A poco sí? Y el chueco al brisa, así está que se muere de calor. También están los dos enfermos. คุณพบแม่คุณก้าวเยี่ยมขอรับ คุณพบตากฝนทั้งคืนจับไข้หนัก กลัวว่าคุณก้าวจะติดไข้ขอรับ Oh, bueno, están iguales o no. ¡Ay, ahora! ¿Cómo terminaron así los más enemigos? คุณก้าวเจ้าขาถูหัวของป้า กินสักหน่อยเถิด ของโปรดคุณก้าวทั้งนั้น วันนี้ป้าไม่ให้มีพริกอยู่ใกล้ครัวเลยนะรับรองว่าไม่เผ็ดเป็นแน่แท้ หรือว่าคุณก้าวอยากจะกินอย่างอื่นก็บอกป้ามาได้เลยนะ Dios, cómo lo consienten. กระจงละมั่ง Bueno, ese trabajo no, pero เพียงคุณก้าวเอ่ยปาก siento que realmente se preocupan por él. มาให้เจ้าค่ะ ป้าม้วนใครเขากินเห่ากินเห็ดกันจัง แหมที่คุณพกยังกินปลวกในสาย Ya me acordé de la anécdota del episodio pasado. Todos se paraban. Y él también con la naricita toda roja. Oh, y él quiere ver a su Pop. No está soportando el no verlo. No, bueno, esto afectó en el ánimo de todos. แล้วก็หลงดีใจ เห็นคุณก้าวกลับมายิ้มหัวได้คุณนึกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเก่า Oh, tienen miedo de que vuelva a esa etapa. ตอนคุณกล้าวกลับมาจากพิจิตร ดูแต่ก่อนนั้น คุณก้าวอารมณ์ดียิ่งนะมาเที่ยวเรือนนี้ทีก็หาหนังสือมาคุยคำขอมคำแขกอะไรที่ว่ายากๆเอามาคุยกับคุณพบ Oh, รู้เรื่องกันไปสองคน oh. แลกกลับจากพิจิตรก็ยังดี แต่ไม่กี่แรมเดือน ก็ทะเลาะกันเช้าเรื่องเย็นเรื่อง Se peleaban constantemente. Así es como era su situación antes de que desapareciera, o que más bien muriera. Y aún así llevas vino a la casa. เลิกทำให้วิ่งบอกแต่ทีกับก้าวพี่เหนื่อยแล้วนะ เหนื่อยนะ ก็ไม่ต้องห่วงข้า ข้าไม่อยู่ที่นี่เสียก็ได้ ไอ้ช่วย เองไปเก็บของของข้า แล้วย้ายไปที่เรือนเล็กให้หมด Tiene acá un golpe, ¿verdad? Debe ser después del pleito con el chico este. รอคุณลุงกลับจากราชการเมื่อใด O quizá un pleito con
otra persona. รอคุณลุงกลับจากราชการเมื่อใดข้าค่อยแจ้งให้ท่านทราบไอ้ช่วยมัวพินิจไม่ได้อะไรอยู่ไป Oh. No, pues realmente era fea la situación. ใหญ่เลยจากที่เคยแข่งเล่าเรียนเพื่อสอบราชการ ก็ออกไปเที่ยวเล่นบ่อยขึ้น แรกเริ่มเดิมทีนะข้าก็เข้าใจว่าคุณกล้าวเนี่ยคงจะเสียใจเรื่องพ่อจึงออกไปหาความสำราญบ้างเฮ้ยแต่นานวันเข้าเนี่ยก็เหมือนว่าแกจะไปติดสุรายาเมาเอาจริง ช่วงนั้นคุณพบเองก็เคร่งเครียดไปกับคุณก้าวด้วย คุณแกออกไปที คุณพบก็กินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับทีไปแอบเฝ้ารออยู่เล็กๆบ่อยๆตาก Con razón estaba constantemente preocupado por él. Durante todo ese último tiempo vivió con el corazón en la boca, คุณพบเองก็เคร่งเครียดไปกับคุณก้าวด้วย คุณแกออกไปที viviendo con la คุณพบก็กินไม่ค่อย preocupación. ได้ นอนไม่ค่อยหลับทีไปแอบเฝ้ารออยู่เล็กๆบ่อยๆตากยุงจนจับไข้นอนสมก็มี ที่น่าเศร้าที่สุด คือคุณพบกับคุณกล้าวปั้นปึ่งไม่พูดคุยกัน จนกระทั่ง คุณกล้าวหายไป Ok. Cada vez estoy más segura que cuando Pop dijo que ella había perdido antes a la persona que amaba, se refería a cuando Cloud desapareció. แต่บางทีข้าจะ Por eso estaban tomados de la manito, porque de algún modo es un tema, o sea, la preocupación por ambos es un tema que los une. Ay, esos dos. แต่บางทีข้าจะคิดนะว่าการที่คุณกล้าววิปลาสไปก็เป็นเรื่องดี ถึงแม้ว่าจะพูดจาพิริพิรันไปบ้าง แต่ก็ยังดีที่ลืมเรื่องร้ายในอดีตไปได้ ที่น่าชื่นใจที่สุดก็คือคุณกล้าวและคุณพบได้กลับมาพูดจาเล่นหัวกันอย่างแต่ก่อนเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะมาทะเลาะกันเช่นนี้อีกชินจะบ้า Ay, les digo, realmente se preocupan por ellos. Los quieren mucho. น่ากลัวเหลือเกินกลัวว่าคุณกล้าวและคุณพบจะไม่พูดกันอีกหรือที่ร้ายที่สุดกลัวว่าคุณกล้าวจะหายตัวไปอีกครั้ง ข้าเคยเกิดจากเสียดวงใจไปแล้วครั้งหนึ่งข้ารู้มันเจ็บปวดเพียงใดข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีก Si ven, se refiere a esa etapa de sus vidas. หรือกับเพื่อนข้า Él también estaba recordando esa línea. ¡Oh my god! Bebé. Te entiendo tanto, chiquito. A mí también se me antojaría. Con tremenda vista al frente. เป็นกระไรไปจ้าพี่จอม Y John como que al parecer no tiene nada que ponerse arriba. La mayoría de veces, no. Es como... ¿Por qué antoja si no nos va a dar de comer? เป็นกระไรไปจ้าพี่จอม เหตุใดจึงเงียบไป เปล่า ก็เจ้าแต่จ้องข้า ข้าวกินไม่ลงสิ Pues perdón, a la próxima nos ponemos una venda en los ojos. วันก่อนพี่กระดุด่าฉันต่อหน้าคนอื่น วันนี้ก็ปั้นปึ่งเย็นชา ฉันอุตส่าห์ทำของโปรดมาให้เหมือนไม่มีกระไรรักแท้ๆฉันไม่น่ามาเลย Eso, bebé. Eso, bebé. Hazte respetar. ก็นั่งไปซียังไม่ทันว่าอะไร Pues por eso.
Mi chiquito. ฉันไม่เข้าใจพี่เสียจริงๆพูดดีๆกับฉันสักครั้งมันยากนะเกรน Dile, bebé, dile. แต่ก่อนพี่คอยปกป้องฉัน แล้วเหตุใด พอโตขึ้นถึงได้พูดจาหักหานใจฉันเช่นนี้ Ok, volvimos al pasado. Justo iba. Ah, pero no están tan chiquitos. Pensé que íbamos a volver a cuando eran niños. ค่าสักปืนหน่อยจ้ะ Porque recordemos que tampoco es que antes lo protegiéramos. O sea, ya vimos cómo le habló en una escena de cuando eran niños. Por eso me pareció raro que lo dijera. Y pensé que nos iban a mostrar una escena de antes de ese hecho, que quizá fue lo que lo cambió todo o algo así. Pero pues aquí ya están como que más grandecitos. Bueno, sí los ubiqué bien. Creo que este sí, ese es จ้ะ Chom. ค่าสักปืนหน่อยจ้ะค่าสักปืน Y ahí está Clau. รับผ้าไหมจ๊ะ Clau, digo ขอบ que... คุณสุดฤทธิ์น่ารักจังเลยจ้ะ พวกฝรั่งทีเอาไว้เช็ดเหงื่อใคร ขายดีนักแลเอาไหมจ๊ะผืนนี้ น่าจะสมกับพ่อนาย ข้าชอบสีนวลๆแบบผืนนี้นะจ๊ะ จ้ะ Uy. Lo miro mal por el... Ay. No lo miro mal, pero con preocupación de que estuviera eligiendo ese color. Recordemos que en esas épocas los colores tenían คนสุดท้อง género. ของพระยาสิทธานุรักษ์เดือนนั้นยังมีแต่บุตรชาย ส่วนพ่อแก้วเป็นลูกหลงหาจากพี่โข Es el hijo ว่า menor. นะคุณหญิงเลี้ยงลูกชายให้เป็นลูกสาวอยู่ทำงานบ้านงานเรือนแหมพี่นึกเป็นห้องมีบุตรชายแย้เป็นลูกสาวไม่อายเลยทีเดียวมีบุตรเป็นกันดอกใครเล่าจากไม่อาย เจ้าแก้วเป็นคนดีความเพชรดีสนิทสนมกับแม่จากเป็นเช่นนี้ก็ไม่แปลกพี่จอมแลผมรู้ไว้ด้วยหนาว่าเจ้าควรสืบหาละถ้ามีญาติอยู่ข้างในวันเอาแหล่งเป็นนักเทศน์ขันทีได้ดียิ่งกว่าพวกอีกทั้งสอง Eso, bebé. Diles. Ay, me encantó. ใครดุว่าฉัน พี่ก็ออกตัวปกป้องฉัน เหตุใดพี่กลับเป็นฝ่ายดุว่าฉันเสียเอง Supongo que en su intento de protegerlo, pero... Definitivamente no es la manera. ปกป้องก็ดีนะชลอนเป็นคู่ของตัวเมียเล่นสว่างอย่างมีค่า Y lo decían frente a todo. Ay, no, qué desgraciados. Le va a quitar el brazo. Le va a quitar el brazo. Ok, no. Me lo imaginé haciéndole como que ก็ así. ก็ข้าดุเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เพราะอะไรกัน ก็เพราะข้ามองเจ้าเป็นเพียงน้องชาย Ahora resulta. Así es como intentas verlo. Oh my god. ก็เพราะ ¿Vieron cómo se le acercó un เราเป็น poquito? เพื่อนกันแต่เด็กแล้ว ไม่จริง Uy, ay, lo está poniendo nervioso. พี่จอมไม่ดุแบบพี่ต้อมเหมือนฉัน นั่นก็เล่นกันมาแต่เด็ก พี่จอม บางทีพี่ก็ผลักใส่ข้า บางทีพี่ก็ดีกับข้า พี่รู้สึกเช่นไรกับข้ากันแน่ Uy. Ay, que amo.
Amo la valentía de Mikeo para enfrentarlo así. ข้าหมองเจ้า Ay, ข้ามีเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ay. คอยหาน้ำหาข้าวคอยช่วยเหลือกันงานข้าจำเป็นต้องสัญญากับเจ้าว่าก็เพื่อให้เจ้าอยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงดูตนเองได้และจะให้มีใครมานินทามุ่งร้ายไม่ได้ พี่ Ay, เจ้า es que sí, ven. ฉันเองก็ มีแต่พี่เพียงผู้เดียวนะ Oh. Uy, la tensión. Siento que lo tiene tan cerquita que se le antoja. Pero no creo que aún esté listo para ese paso, ¿o sí? Como que es un poco muy pronto. Pero quién sabe. Lo va a besar en la frente. Oh. Oh my god. ไปเสียข้าต้องดูผู้ไข้ แต่พี่จอ ไป ย เสีย Dios mío. ข้าจะลงไป ข้ามองเจ้าเป็นเพียงน้องชาย อยากทำเช่นเมื่อครู่ ¿Hacer qué? Acercarse hacia él, supongo que se refiere a eso. Oh. ¡Ah! Es tan complicado, basta. Por un lado lo entiendo y por el otro me enoja. Perdón, nuevamente una llamada. Les decía que lo entiendo, pero a la vez me enoja, pero lo entiendo. O sea, es que siento que realmente su principal motivación es proteger a Keo. O sea, el episodio pasado les decía que lo hace por los dos probablemente. Y sigo pensándolo, pero principalmente por Keo, por protegerlo del que dirán de la gente, por protegerlo del trato que va a recibir. Ahora los tiempos han cambiado y pues tenemos el conocimiento de que al final lo que realmente importa es lo que piensa la gente que está alrededor tuyo, tus amigos, tus seres cercanos. Pero en estas épocas pues supongo que de todos modos es bastante fuerte e intimidante el sentir la presión de una sociedad en la que sí o sí vas a tener que convivir, ¿saben? Y dado el caso que pues precisamente yo probablemente ha tenido pequeñas pruebas de cómo sería todo si es que realmente todos supieran de los reales gustos de Keo o de su verdadera persona. Lo que teme es que todos los días de su vida se conviertan en días como ese, ¿saben? Que todas las personas a su alrededor o que se acerquen a él sean tan mierdas como las personas que ya vimos. Ahora, lamentablemente, pues no soluciona nada el que él también se convierta en uno de esos elementos. O sea, al final Keo siempre va a ser quien es, no va a poder evitar que él se comporte como él realmente es, que todo lo que él es salga a flote. O sea, no puede tapar el sol con un dedo, pero ¿qué les digo? O sea, lo entiendo hasta cierto punto, pero a la vez duele, แต่ duele y molesta. ข้ามองเจ้าเป็นเพียงน้องชาย อยากทำเช่นเมื่อครู่
Ay, mi chiquito. Ay, no, mi bebé. Cosita. Ay, yo. Está soñando con lo que le dijo la divina. พ่อกูไม่เห็น โธ่คุณกล้าว Y como siempre este hombre sin cerrarse la camiseta, maldita ได้ sea. ครับ No es queja, pero... Yes. Un antojar todo el tiempo. เป็นเช่นนี้นานแล้วหรือ เมื่อกลางวันยังดีอยู่เลยครับ แต่ แต่ก็อะไร คุณกล้าวตื่นมาหาท่านเหมือนตั้งแต่เช้า และตากแดดเฝ้าท่านเหมือนทั้งวันไม่ยอมกินอะไร พอช่วงเย็นก็เริ่มมีอาการเพ้อใช่ไหมครับ Al final igual se enfermó. Bueno, ya estaba un poco resfriado, pero ahora sí le dio hasta delirio y toda la cosa. Debe tener fiebre. ตัวร้อนอย่างกับไฟลุกเองไปเอาผ้าชุบน้ำมา แล้วเรียกผู้ที่ครัวให้เร่งต้มยาแก้ไขในสนามไว้ก่อนรีบไป ครับ Me sigue sorprendiendo lo blanquito que es พี่ขอโทษ JJ. ที่จะไม่ต้องเปลี่ยนตัวคืนเขาอีก Justo decía que, o sea, en mi mente, estaba pensando que si bien una de las razones por las que no lo dejó entrar a su habitación es porque estaba enfermo, probablemente también porque estaba enojado. A menos que haya sido una excusa que estaba enfermo y en realidad solo estaba enojado. Quizá el... ¿Qué fue? ¿Tosió o estornudó? Quizá lo que escuchamos lo hizo a propósito para que pensara que estaba enfermo. Capaz. ไม่ต้องห่วงนะ ผ
พี่จับปืนมาให้เจ้าเอง Supongo que lo de quiero ir a casa lo dice como Nakun, ¿verdad? O sea, es Nakun, pero me refiero a que hace un rato estaba diciendo las cosas que la bruja le dijo acerca del espíritu de Clau. Yo también quiero un hogar como ese. Ay, lo vio una vez y por fin se durmió. Le debía haber transmitido tanta calma. โอยมัน Como si fuera su ส hogar. องสำรับ Porque ahora lo es. Ay, no. หยุดนะพ่อกูไม่อย่าให้ตาเลยมองพี่ก็เดี๋ยวจะโดนอาญาพ่อกูไม่ผิดถ้ามึงอยากฆ่ามาฆ่ากูแน่นึกถึงใจพ่อบ้างเขาได้ยินจะรู้สึกเรื่องอะไรพ่อข้าไม่เคยทำผิดหรือคิดร้ายกับใครพ่อข้าถูกใครเลย ออกก้าว Todos lo creemos, ต้อง bebé. คิดหนักให้รอบคอบกันนะ Ay, Dios. ข้าไม่คิดอะไรอย่างนั้นเนี่ยกูจะคิดแต่ว่าจะตามหาไอ้ตัวใดที่มันใส่ร้ายพ่อกูแม้กูจะนำมันมาข้ามีหน้าที่ของกูเองอย่ามายุ่งกับข้าตั้งสติที่เถิดเจ้าไอ้เจ้าเป็นเพียงไพ่หากมันจะใส่ความพ่อเจ้าผมไม่เชื่อมันหรือที่ไปหาเรื่องมันต้องมีอันตรายก็เชื่อมันสิข้าจะตามหาคนที่ใส่ร้ายพ่อข้าให้เจอ Es su padre, bebé. No puedes esperar que lo tome con calma. Oh my god. El agua. พี่ไม่ให้ไปโรสุราก็หามาดื่มเสียง Ahí es cuando encontró el alcohol. เลิกทำให้พี่เป็นห่วงเสียทีเถิดเก้าพี่เหนื่อยแล้วนะOh my god. ¿Qué estaba anotando ahí? Lo que le preocupó fue que se mojaran esas notas. Supongo que algo relacionado a las investigaciones que estaba haciendo para encontrar al culpable que calumnió a su padre, ¿verdad? ไม่ใช่แค่เรื่อง Quizá en una de esas es que llega a la chica. ก็เลยมีเรื่องกับมัน ไม่ใช่แค่เรื่องพิมพ์เชิดจัดคดีให้หลวงปีชาไหมไม่รู้ Ay, ¿verdad que Chert era ese güey? ไม่ใช่แค่เรื่องพิมพ์เชิดจัดคดีให้หลวงปีชาไหม Ingrid. ไม่รู้ แต่เป็นไปได้ที่มันจะเป็นคนฆ่าเกล้าเกล้า Por cómo lo vio, vi que algunos dejaron esa teoría en los comentarios. กล้าควรจะตายแล้วแบบ Porque su reacción fue como si realmente estuvieras viendo a un fantasma o algo กล้า así. แต่เราดันว้ามาแทนที่กล้าวแทบถึงตกใจมันเห็นผีแบบนั้น
เชิดเป็นนักเลงต่อให้พี่พบไม่รู้ว่ากล้าวตายแล้ว ก็เมคเซนส์ที่เขาจะห่วง Ay, Dios mío. No, es que ni siquiera quiero พี่ pensar พบรักกล้าวมาตลอด en, เลยนะ en cuando tenga que พี่ enfrentarse พ a บ eso. รัก O กล้าวมาต sea, ลอดเลยนะ คุณกล้าวดีที่เราหรือครับ อยู่เฝ้าใครข้าทั้งคืนเลยสิ ขอบใจมากไปช่วย ขอบน้ำใจบาปทำไมหรือครับ คุณกล้าวต้องมาขอบน้ำใจท่านหมื่นครับ él te cuidó toda la noche, bebé. Ay, los quiero mucho. Ellos hasta velan por el bien de su ship. Aunque en este tiempo no sabían que lo que hacían era shippearlos. แค่ทำพี่ตื่นด้วย Ahora él se พี่กิน enfermó. สักพักแล้ว Ahora sí. แค่ยังไม่มีแรง Ahora sí está realmente enfermo, por lo cual deduzco que lo de antes era nada más una excusa. Y solo estaba Como enojado hablando de- y quería estar solo. กินยาสักหน่อยนะ Dios, neta actúa tan bien que hasta siento que realmente el cuerpo le pesa, como realmente te sientes cuando estás enfermo. พี่กินเองได้ Ay, ยัง ay, ไม่ ay. หายดีเลยอย่าทำเป็นเก่งสิ พี่ดูแลข้ามาเยอะแล้ว ให้ข้าดูแลพี่บ้าง Mm. A pesar de el no ser Clau, supongo que después de lo que vio en sus sueños, o más bien en los recuerdos de Clau, ป้ามวลโค้ช debe sentir ดี como que algo de culpa y lástima. กะไว้แล้ว ป้ามวลโค้ชมาดีแล้วจ้ะ Está echando limón. Ay, llora. Nunca falta. Ni siquiera en estas épocas hacen uso de la imaginación. แก้ขมแก้งอย Dios, yo no podría sostenerle la mirada si él me llega a mirar así, o sea, me desmayo. Salgo de ahí con problemas respiratorios. Tiene una mirada tan intensa y tan profunda. ข้าขอโทษนะ ที่ทำให้พี่เป็นห่วงตลอดเลย พี่ก็ขอโทษ ที่ใจร้ายกับเจ้า Ah, y también culpa por pues, lo de recién, ahora que sabe por qué se preocupaba tanto por él antes. Bueno, ya hasta ahora, ข้า ahora que sabe la raíz, ข้าขอโทษนะ pues ที่ lo siente aún más por haberlo hecho preocupar la noche anterior. No, la noche, hace 2 noches. ที่ใจร้ายกับเจ้า แต่ที่ทำไปนั้น เพราะว่าพี่เป็นห่วงข้าเข้าใจแล้วต่อจากนี้ถ้าข้าจะไปไหน จะบอกพี่ทุกอย่างเลย โอเคไหม Mm.
En serio, no me digan que le van a quitar esto. Güey. No, es que sí. Si me dejan a mi Bob solito, yo lo voy a sufrir con él. Ay. Ay, ay, ¿qué hace? ¿Qué hace este peligroso? Oh my god. Oh my god. Eso ya es bastante íntimo, ¿eh? มีเพื่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปเอาเนื้อ Digo, para la situación en la que estaban ambos. เดี๋ยวกลับมาอย่างนี้เดี๋ยวนะจ๊ะ Y seguían. Y seguían con el chisme. ¡Ay! ¡Ay, cosita! Mi bebé, ay, esta reacción me recordó a la de el personaje de Pum en Love of Asylum. Y de hecho yo veo a Ned y a Pum muy similares, o sea, no tan similares, supongo que porque ambos son así como que morochitos y están bien buenotes, pues me dan como que la misma vibra, entonces mi mente relacionó esa imagen con la anterior. มันต้องมีอะไรสิ Güey, la violencia con la que lo empujó. มันต้องมีอะไรสิ สมุดเล่มนั้น Y sí. คุณกล้าหาอะไรอยู่หรือเปล่าช่วยบอกแล้วเชียร์ว่าย้ายไปเรียนรู้หมดแล้ว ช่วยเคยเห็นข้านั่งจดบันทึกอะไรอยู่คนเดียวไหมแบบว่าจดลงใส่สมุดที่ห่วงมากๆ แบบช่วงเนี้ย นี่ถามไปแรกแล้วครับ Ah, bueno, jamás le iba a encontrar ahí. Menos mal le preguntó. ที่เตียงมันโยกแล้วคุณก้าวเอามาลองไว้ แต่เล่นมันบานเกินสุดท้ายเตียงก็เลิกอยู่ดีครับ Ese es, ese es. Lo práctico que es Nakun. Y miren, antes escribían como en un bioma. O sea, el sistema plegable era como un bioma. ชอบจดบันทึก เหมือนเราเลย Literal. ช่วยอ่านออกไหมอ่ะ ที่คุณกล้าว Por algo es su vida ก็ pasada. ให้ช่วยอ่านออกอย่างนั้นแหละครับนี่ อ่านออกไหมอ่ะ ที่คุณกล้าวเขียนเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้ช่วยอ่านออกอย่างนั้นแหละครับ Al igual que él escribe en inglés. Ese que จดเป็นภาษาต่างประเทศไม่มีใครอ่านออก es otro idioma, ya decía yo, las letras se me hacían, no sé de dónde específicamente. No quiero mencionar un país en específico porque probablemente me equivoque. เป็นภาษาต่างประเทศไม่มีใครอ่านออก เหมือนเรา แสดงว่าสำคัญ ¿Y ahora? Pero eso sí parece tailandés. Solo hay una hoja que no parece. Esa, la de abajo.
o en cuántos idiomas ผ่านมา7 อาทิตย์ escribía. ได้แค่ทุติยญาณยาน2ช่วยบอกว่าหมายถึง4 ทุ่มถึงตี 2แกจะไปทำอะไรตอนตี 2โอ้ยปวดหัวทำไมเอเลี่ยนกูต้องเจอทั้งประวัติศาสตร์ไทยโบราณของบาลีด้วย Literal. ต้องเจอทั้งหมด Historia y lenguas antiguas como el tailandés antiguo, el com y el pali. ประวัติ Ok. ศาสตร์ไทยโบราณของบาลีด้วย Ok, ok. Ahora sabemos qué idiomas son. หากเจ้าตื่นแล้วออกมา Y que está incluido el tailandés 2 วัน antiguo. จะเป็นวันจบสงกรานต์ที่เรียนเตรียมงานสุดท้ายเชียว Oh my god, desde aquí ya existía el Songkran. อีก 2 วันจะเป็นวันจบสงกรานต์ Y es dentro de 2 ที่เรียน días. เตรียมงานสุดท้ายเชียว Y él sí, por fin algo que conozco. ขอรับ ¿Y ahora quién lo ayuda con esto, güey? O sea, ¿cuántas personas en estas épocas creen que conozcan ese tipo de lenguas? Bueno, tampoco sabemos qué tan comunes son, ¿verdad? Algo comunes al menos deben ser para que Clau haya decidido estudiarlas. Entonces, quizás sí podamos encontrar a alguien que nos ayude con eso. วันตกทุกปีจะมีญาติพี่น้อง คนเก่าคนแก่จะมาไหว้เจ้าคุณพ่อจึงต้องเตรียมต้อนรับคนนับร้อย เจ้าเองก็มีหลายคนจำได้หรือไม่ O sea que en eso consiste. O consistía. แม่พูดมาจนได้นะเขาทำการกันวุ่นวายไม่ตื่นสักวันพรุ่งเลยเล่าพ่อกล้าโอ้แม่บูดอย่าเอ็ดหลานไปสิหลานยิ่งป่วยไข้อยู่ ¿Quiénes son? แกนี่ Ahí está Keo. ทำดอกไม้ก็งามทำอาหารก็เลิศเนาะ Ay, tiene las uñas y los dedos tan แก bonitos. มาด้วยเหรอ Miguel. Mi chiquito sigue triste. และจากนั้นมาพี่จอมก็เอาตลกแย่ค่าไม่ต้องรับค่าขึ้นเงินอีกจ่ายมาซึ่งมาการี การที่เราทำเพื่อคนที่เรารักมันก็ดีนะ แต่ว่าเราก็ต้องรักตัวเองด้วยเหมือนกัน Y sí, bebé. Quizá este no era su tiempo.งานขนาดเนี้ยนี่ Mm, ถ้าเป็นที่พิจิตรนะ คนหลงกันทั้งเมืองแน่ confirmo. Oh. Cosita. ถ้าเรารักตัวเอง เชื่อมั่นในความดีของตัวเอง สักวันหนึ่งยังไงเขาก็ต้องเห็น แต่ถ้าเขาไม่เห็นนะก็เชิดใจไปเลย Y sí, tampoco puedes esperarlo toda la vida. ยังไงแกก็ต้องได้รับความรักดีๆในสักวันอยู่แล้ว Si no toco en esta, en otra será.จะสงกรานต์แล้วอะมาหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่าพี่พบฝากตามช่วยให้หน่อยสิ Hehehe
Poppy su gallinita.เลิศอยุธยาแฟนมีชัด Meat. ๆมีไทยทัชด้วยอายจริงอ่ะสวยถึงหน้าเชียว เหมือนเป็นสุขนะ คนเยอะไปหมดเลยอะแบบอาจจะไม่เท่าสงกรานต์ที่ข้าวสารหรือว่าสีลมแล้วนี่เขาไม่ได้สาดน้ำกันหรอ Pues no, claramente no es lo mismo que en la época. ¡Ay, qué bonito se ve mi Clau! El cambio de peinadito es totalmente diferente. Se lo cambió Nakun porque antes solo le sacó un par de mechones, pero ahorita es todo un nuevo look. Y aquí iba a preguntar porque justo pues tenemos una serie que se llama Love of yo decía Asylum, pero él dice Silum. Entonces es un lugar. อาจจะไม่เท่าสงกรานต์ที่ข้าวสารหรือว่าสีลมแล้วนี่เขาไม่ได้สาดน้ำกันหรอ วันจูบนะพี่เก้าไม่ใช่งานแต่งจะซับน้ำได้อย่างไร Bendecir a los สมัย novios นี้เขายังไม่สาดน้ำกัน เรียบร้อยกันเชียวนะ ข้าว่าแถวนี้ปัตตาซาก็ใกล้เพลงจากพี่เก้าเราไปไหว้พระกันก่อนเถอะ ก็สิ ไหว้พระขอพรแบบพี่ฟอมจะใช้ออกให้ ¡Ay, se ve hermoso! ¡Me encanta! ช่วยสายปูไปไหว้พระขอพรกัน คุณพระเจ้าค่ะสายขอไปปะแป้งท่านหนึ่งก่อนได้ไหมจ๊ะ A aplicarle a su señoría polvos ปะ perfumados. แป้งท่านหนึ่งก่อนได้ไหมจ๊ะ ¿Eso es lo que hacen? หัวสังกัด Es la divina. Uy. สีลาแก้วประเสริฐล้ำนำโชคนำชัยให้พรจ้าไม่รออ้าวพ่อหนุ่มอีกแล้ว วันนี้วันดีข้ามีของขวัญยื่นมือมาพันข้ามีของขวัญให้ เก้ารู้จักไม่โหนดูเขาว่าวิปลาสนะ ไม่เป็นไรพี่ชินใจดี Y en serio no me canso de apreciar lo hermoso que se ve mi แก้ว Keo. ไม่ฝันล่าจับตัวหัวโวยวายอีกหรือไม่ แม่หมอ ผมฝันถึงกล้าวตัวจริง กล้าวถูกฆ่าแบบที่แม่หมอบอกจริงๆด้วย ถ้าผมตามหาได้ว่าใครเป็นคนฆ่ากล้าว ผมจะได้กลับบ้านไหมอ่ะ ยื่นมือมาสิข้ามีอะไรให้ คนใส่ในที่เดิมสัญญาไว้แล้ว ¿Cuál es la promesa? Necesitamos saber cuál es la promesa. ไอ้พ่อสะเก็ดดาวจากฟากฟ้าพบไว้ขนาพ่อหนุ่มอธิษฐานอย่างแรงกล้าคำอธิษฐานจะเป็นจริง ข้าว่าเสียจริตไปแน่แพ้พี่เก้าไปเถอะ
คุณมองใหญ่แล้ว แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอคุยก่อน แม่หมอช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหม ต้องไปแล้วคนหนึ่งอัดออกไป แม่หมออย่าเพิ่งไป Siempre la andan persiguiendo, güey. เฮ้ยอย่าไปไล่เขา เขาไม่ใช่คนไม่ดี พระเจ้าค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเจ้าค่ะ เฮ้ย ไปเร็วไม่ฉันไม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลย กล้าครับ ถ้าคุณกล้าวิ่งหนีหายไปอีกท่านหนึ่งจะโกรธเอานะครับ Está esforzándose en ser paciente por él ahora. Está cumpliendo su พี่ก้าว promesa. พี่แลดูเป็นห่วงแม่หงนั่นเหลือเกิน รู้จักเขาหรือ ก็แค่เคยเจอมาบ้างนะแต่พี่แค่ไม่ชอบให้คน Está อื่น bien ตัดสินเขา pinche แบบนี้ hermoso. เหมือนกับที่คนนินทาก้าวหมายถึงที่คนนินทาพี่ว่าพี่ขี้เหล้าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าพี่ต้องเจออะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนกับคนที่นินทาแก้วว่าชอบผู้ชาย Y sí, todos juzgados injustamente. ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าแกต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากขนาดไหน Y es que para empezar, ¿quiénes son ellos para juzgar? อ๋อ ไม่มีใครรู้จักพวกเราดีพอสักคน แต่ก็ดีแต่พูดกันไปทั่วเราก็แค่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นแต่เราไม่ดีขึ้นหน่อย Solo son diferentes. ¿Qué hay de malo en eso? ถ้าเกิดว่าพี่จอมเข้าใจแบบนี้ แค่สายตาของคุณไม่น้อยลงเรื่องมันก็คงง่ายกว่านี้ Se la va a dar a Keo. อธิษฐานมาสิเก้า แต่นี่เป็นเพียงหินธรรมดา หาได้ตามฝั่งแม่น้ำทั่วไปนะจ๊ะ บางทีอะไรที่ธรรมดาอาจจะให้ผลที่พิเศษก็ได้ ลองดูก็ไม่เสียหายเลย Linda. อยู่เย็นเป็นสุข ล่องไปทีได้ยินเสียงโหวกโหวโวยวายนึกว่าเจ้าหญิงตามแม่ผมไปอีก สัญญา ก็ต้องเป็นสัญญาสิครับ ข้าขอรดน้ำดำหัวพี่พบ
ได้หรือไม่ ¿Será que en el, o sea, el clavo original le hizo una promesa similar y a esa promesa se refiere, aunque no necesariamente? Además que dudo que สัญญา Clavo le haya prometido algo así ข้าขอรดน้ำดำหัว por el estado en el que ได้ estaba, หรือไม่ขอรับ พูดถึงอย่าง a menos que sea una promesa de antes. ก็เป็นพี่ชายจริงๆนี่นะ แม่จ๊ะฉันขอรัดคิวรดน้ำดำหัวพี่ชายฉันก่อน ได้ไหมครับ งาอะไร No lo entendieron, pero aún así le dieron permiso. อยู่ยังคงสุข สาธุ La paz viene contigo, bebé. นี่เจ้ารู้วิธีรดน้ำลูก จำได้เหรอรับแต่ข้าขอรดน้ำแบบพิจิตร ได้เลยครับ Oh my god, es como una pistola de agua, pero en bambú. เจ้ากล้าบอกพี่ถึงเกมนี้เชียวเลย Por eso se quedó viendo a los cilindros de bambú. Y así es como Nakun trajo el Songkran a este mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Oh. Como que lo adelantó, ¿no? Dijo, pues igual va a llegar a nuestros días. No va a hacer ningún daño adelantarlo un poquito. Oh. Qué bonita canción. Es la voz de JJ. อยากให้กล้า พี่ตองจ๊ะข้าขอเล่นสนุกแบบพี่ก้าวได้ไหมจ๊ะข้าต้องคอยดูแลผู้ไข้จากเกิดนี้ได้ถ้าเช่นนั้นข้าขอรดน้ำให้พี่ได้ไหมจ๊ะพี่เท้าก็ยังดี Ay, mi chiquito. เสร็จแล้วจะได้ไปเล่นกับของเกล้า Le emocionan tanto estas mínimas cosas. Que realmente quiere compartirlas con John. ¡Es hermoso! No me emociono nomás porque ahorita le da el golpe de realidad o algo así. Ay, pero qué bonito se siente.
Ya le cayó el 20 de que lo están observando.ก็จะพากลับมา พี่จอย Bebé, ya no le insistas. พี่จอยพี่จอมจะไปที่ใดมาพูดกันให้รู้ความก่อนพี่จอม ต้องให้ข้าบูชาใจกว่านี้เท่าไรแก้วทำตีแล้วเช่นนั้นผู้คนจากติดสินพาเจ้าได้ว่าทำตนไม่สมเป็นชาย Pues a él no le importa el que dirán. แต่ข้าไม่สนพี่จะสนทำไมถ้าพี่ไม่ต้องสนใจผู้ใดถ้าโลกใบนี้ไม่มีผู้อื่นอีกแล้วพี่จะถึงเป็นอื่นหรือไม่ข้าพูดไปแล้วข้าเห็นเจ้าเป็นน้องชายไม่มีวันที่เป็นอื่น Ni tú te crees eso. เรื่องความรักก็ข้าไม่เคยไปสวัสดิ์เจ้าแม้แต่น้อย Ay, Dios mío. Hochis en negación. ข้าไม่น่าชอบพี่เลย Dile, bebé. หากชาติหน้านี้จริง ข้าขอให้พี่เป็นฝ่ายที่ชอบข้าบ้าง Oh my god. แล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไม่ใช้ตาเลยพี่ไม่แต่เพียง Mi chiquita. Finalmente llegó a su límite. Y ya era hora, la verdad. Y se cumplió, güey. Y es que le tiró el agua bendita ahí. Justo mientras la vertía. Echaba su maldición. Bueno, no es como una maldición, pero me entienden. Así que así nació todo. Y supongo que ahí terminó su historia. O sea, no sé si deducir si el tiempo de Nakuna aquí ya está llegando a su fin. Porque si no es así, pues aún habría un tramo de historia que debería continuar, ¿no? Pero no sé. ทุกเรื่องประหลาดพิสดารของเจ้าล้วนมาแต่พิจิตรเสียหมดพี่ยังอยากไปพิจิตรเสียงนี้เลยจักไม่รู้ว่าเป็นเช่นไร ¡Hoy! Piensa que el Songkran lo trajo de ahí también. พี่โดนปืนเจ้าฉีดน้ำใส่เข้าที่หัวโดนตีด้วยไม้กระปดว่าไปก็ไม่น่าให้เด็กเล่นนะเผลอพลาดทำเข้าตาลูกตาแตกไปเลย Ay, tan cuidadoso siempre. เดี๋ยวข้าจะให้ช่วยเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลย ¿Qué está viendo?เป็นห่วงเจ้าแก้วไอจอมเลย Ah, es cierto que los vio irse así. ไม่รู้ว่าป่านนี้จะไปตีกันยังไงครับตีกันได้ก็ดีกันได้เหมือนเจ้ากับพี่ให้เวลาไอ้จอม Esa es una posibilidad que me imaginé. O sea, quizá esta fue como una pelea
pero luego vuelven a reconciliarse. Claro que esta vez tendría que venir de parte de John los esfuerzos, nomás digo. Pero pues dado que la maldición, es que no sé cómo llamarlo, el deseo ya estaba hecho, pues igual se cumple en el futuro. Porque la verdad sí tengo esperanza de que aquí sí lleguen a estar juntos. เจ้ากับพี่ Si no sería muy triste. Igual en el caso ให้เวลาไอ้จอมเสนาเลย de Pop con su clavo. Uy. Y este no es el que estaba con el otro chico en el mercado. Quizás hasta lo ayudó a matar a Clau o algo así. ¿Sí es? El tal Chet, ¿se acuerdan que vino con alguien? Sí, ahí están los dos. จริงเหรอคุณเชิด Chert. ไอ้กล้ามันดูแปลกไปจริงไม่โวยวายอะไรว่ายิ้มหัวเล่นกับไอ้มีพวกนี้เหมือนก่อนเลยนะเขาว่าเขามาความจำคืนวันก่อนมันเป็น Son varios. Claro, debía tener su grupito de วัน matones. ก่อนมันไปลงข้าวอีวีนั่นที่เห็นดูว่ามันจำแม่สุภากับอีกคนอื่นไม่ได้นะ Como todo un cobarde. Lo que es. มันก็ยังไปหาไอ้พิมพ์เหมือนมันจงใจปั่นตัวกูว่ามันไส้ทำกูไม่ไส้ทำอยู่ที่บ้านหรอกกับข้าวก็กินรถเมล์ไป แล้วนี่ยังมาอยู่บนเรือนใหญ่ ทั้งที่แต่ก่อนก็ไม่ยอมด้วย มึงไปรู้มาจากใคร ก็คนในเรื่องนี้มันบอกข้า ¿Hay un espía? ¿Quién los está vendiendo? ¿Y quién eres tú? ข้าว่าคุณเจ้าคงจำเสื่อมเป็นแน่แท้นะเท่าแก่จะเป็นไปได้ยังไงวะความจำเสื่อมความจำเสื่อมมัน Tenemos un traidor. ¿Será... ¿Cómo se llamaba el que para peleando con Chuai? ¿Será él? จะเปลี่ยนนิสัยคนไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอว่าไม่ใช่ล่ะอะคุณว่าต้องมีฝาแฝด มันจะเป็นไปได้ ได้ยังไงล่ะเท่าแก เป็นไปได้สิ Las teorías conspirativas ya estaban presentes también en esta หาย época. ตัวไปแล้วฝาแฝดก็สูญลอยว่าเป็นอาคุณก้าผู้สื่อหาว่าใครเป็นคุณค่าอาคุณก้าชัดเลยบอกแล้วผมรู้ว่า เท่าแกซีซัวกัน ว่าไม่ได้ซีซัวเรื่องจริงคิดดูนะถ้าเป็นอาคุณก้าที่จะจำไม่ได้เลยเหรอว่า Este es el que los recibió el día que vinieron a este bar, ¿verdad? A este bar o no sé qué sea, cafetería, restaurante. ที่จะจำไม่ได้เลยเหรอว่าเนี่ยเคยมาพันโต๊ะมาอันละว่าเลขไปหมดเลยแล้วนี่ก็ต้องจำได้ด้วยว่าอ้วนเป็นคนตะอีออกไป แล้วอีกก็ต้องปลุกว่าแล้วก็ต้องไปฟ้องทั้งหมื่นพอรู้ทั้งหมื่นก็ต้องมาจับการ Lo delató. ไงต้องเหมือนผู้หญิงมาเอาอ้วนเลยแม่หมดเลย Por eso tenía tanto miedo el día en que los recibió. ก็นับราคาไป2 ตัวนะครับอันเกิดเจอกันเนี่ยอันนี้เนี่ยที่20แล้วนะ Ay, él otra vez. Pero esta vez está aquí fuera de servicio. Como un ciudadano normal. Pero acabo de escuchar eso. ทำไมวันนี้บ้านเงียบจังอะเขาไปไหนกันหมดวันปีใหม่ เขาไปเที่ยวดูงานวัดกัน วันทุ่งไปกับพี่สิงานมีตั้ง3 วัน 3 คืน สัญญานะ ถ้าเกิดว่าพี่ออกเวรก็ต้องไล่เวรด้วย No sabe qué hacer.
Sanja. พี่สัญญานอนพักเถิดดื้อสนมาทั้งวันแล้ว อ๋อ หลับฝันดีนะหลับฝันดีนะหลับไม่ฝันสิ จะได้หลับลึกๆพักผ่อนได้เต็มที่ หลับไม่ฝันครับ Oh. Se quiere mucho. Y qué bonito está decorado todo. Miren las plantitas. Y luego las guirnaldas ahí. Esa cosa está hecha de flores, ¿verdad? Justo iba a decir que le deseo eso a Pop porque él sabe lo que es dormir con pesadillas. O sea, que mejor no sueñe, dice. Este es el día en que lo mataron. Ay, Dios mío. Sí fue él. Oh my God. Bueno, ahora cómo nos vengamos. Oh. ฝันว่าอะไรบอกพี่ได้ทุกอย่างนะก้าวบอกไม่ได้หรอกจะบอกยังไงอะ Que Clau está muerto. ถูกฆ่าตายไปแล้ว Oh my God. Es que no, ni yo consigo la idea de que... ไว้พร้อมแล้วเจ้าพระเรา ถึงเจ้านอนกับพี่หนุ่มแล้ว Va a bailar su sueño. Qué bonita toma. Ay, me encantó. ข้าแค่อยากรู้ว่าเทลับเที่ยวพาผู้อื่นกระทำกันเช่นไร Se ไอ้ก้า galantean. ที่วิ่งเล่นมากับรถ Se coquetean, quiere decir. เทลับเที่ยวพาผู้อื่นกระทำกันเช่นไรไอ้ก้าที่วิ่งเล่นมากับเราแต่เด็กลึกไอ้พบ No, ese es el pequeño. มันแปลกมากเลยเองก็เป็นเหมือนกันหรือไม่ใช่บ่าวไพ่บอกว่าเจ้าก็ได้เป็นข้าวกินปลาทั้งวันพี่เอาของโปรดเจ้ามาให้ มันเป็นไปไม่ได้หรอก เป็นเช่นนั้นก็ช่างบอกข้ามาเถิดไอ้หมอข้าควรทำสิ่งใดดีพี่ ¿Qué hace respecto a qué? เป็นหูข้าคนนี้หรือว่าข้าเป็นก่อนนี้ก็เป็นพี่ว่าเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจว่าพี่รู้สึกกับเจ้าเช่นไรกันแน่ Esperen, esa pregunta. Uy, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿Y cuál les gustaría que sea la respuesta? Porque, o sea, qué complicado. O sea, güey, él no sabe que son diferentes personas, por lo tanto para él siempre ha sido el Clau. Pero
desde el punto de vista de Nakun, pues siento que ambas respuestas tendrían sus pros y sus contras. Por el hecho de que él es Nakun y que está desarrollando sentimientos hacia Pop, pues obviamente ese lado suyo le gustaría escuchar que él es la persona a la que ama. Pero por otro lado, pues el Clau de antes también fue bastante importante, y si él sabe que va a tener que partir en algún momento, supongo que una parte de él también quisiera que eligiera al otro Clau para que él se quede con el que entre comillas le corresponde, dado que él es de otra época. Aunque, pues, les digo, aún no sé si... Ay, perdón, moví la cámara. Que no sé si después de que Nakun se vaya, como que Clau va a volver... O sea, no sé. Es que aún no sé cómo va a funcionar todo eso. No sé si hay la posibilidad de que el Clau real vuelva a como que tomar control de su cuerpo, ¿saben? Ya que su espíritu está como que en algún lugar. O sea, sabemos que está muerto, pero quizá está como en el limbo, les digo. Yo tengo la esperanza porque en serio no me imagino a mi Pop sin su Clau. Pero bueno, ya descubriremos cómo funciona eso más adelante. Me encantó el episodio. Finalmente confirmamos que es el tal ¿cómo se llama? Cherd, el que realmente mató a Clau. Por eso, tal como decían ustedes, la cara de susto cuando vio a Nakun. O sea, él estaba segurísimo que estaba muerto. Ahora también descubrimos que aparte del asunto de Pim, está que Clau sospechaba de Cherd acerca de ser el que inculpó a su padre. O sea, el muchacho estaba haciendo sus averiguaciones porque él sabía que alguien había calumniado a su padre, y es una teoría que venimos llevando desde hace mucho también. Alguien lo incriminó, ahora no sé con qué, o sea, qué fue lo que lo llevó a sospechar de él. Definitivamente hay información bastante importante que aún no sabemos y que probablemente están en esa libreta en la que anotaba Clau, al igual que Nakun lo hace ahora también. Se parecen mucho. Bueno, es su vida pasada. El punto es que también nos va a costar como que descifrar todo lo que hay en esa libreta, porque al igual que Nakun, Clau escribía en idiomas extranjeros. 3 idiomas diferentes, que mencionaron los nombres, pero ahorita no me acuerdo. Uno era Pali, creo. El punto es que era multilingüe el chico. Y pues Clau también es bueno en inglés. Él también sacó este gusto por aprender idiomas. Entonces, por el momento lo de la libreta queda como que en pausa, pero estoy segura que en algún momento pues va a venir a colación. Tiene que aparecer algún personaje que nos pueda traducir todo lo que dice ahí. Ahora, sea lo que sea, y por la importancia que parecía tener todo lo que había escrito Clau ahí, yo creo que él sí tenía suficientes motivos para pensar que era Cherd, y probablemente incluso esa es la razón por la que él termina asesinándolo, porque él sabía lo que Clau sabía y sabía que en cualquier momento lo podía hundir. Porque si fuera nada más por la chica, pues creo que, o sea, no sería para tanto, aunque con un hombre como ese, pues quién sabe. Pero no, ¿me entienden? Siento que él era, o sea, él realmente incriminó a su padre. No sé si trabajando para alguien más, no sé si por cuenta propia, no sé si para salvarse el pellejo, pero es muy probable que sea él, efectivamente. Por eso tanto interés en desaparecer a Clau, por eso arriesgarse a asesinarlo. O sea, siento que alguien tan cobarde como él, solo para salvarse de una pena como la que iba a recibir si es que se sabía la verdad, es que podría arriesgarse, entre comillas, a pues matar a alguien, ¿me entienden? Ahora, igual no dudo que Pim quizá también tenga como que algún rol importante, quizá incluso era como su informante y por eso la visitaba. Porque pues justo aquí el tal Cherd dice o menciona que es como si Clau lo estuviera provocando al ir a ver a Pim, ¿saben?
O sea, pues sabemos que a ellos les parece raro que él no recuerde nada. Toda la información que han obtenido es muy rara para ellos. Es como si no se tratara de la misma persona o como si hubiera perdido la memoria, pero a la vez el argumento de Chert es que no puede ser así porque incluso fue a ver a Pym y es como si los estuviera provocando. Entonces como que eso es de lo que se agarra para mantenerse en negación. Pero repito que no creo que la chica sola de por sí sea como que un elemento suficiente para todo lo que pasó. Entonces quizá una teoría podría ser que ella es la informante, la que le dio toda la información acerca de él y lo que hizo. O sea, de por sí ya sabemos que Clau no iba a ese lugar por diversión, iba para verla a ella. Claro que ella dice que pues iba a visitarla y hacerle compañía, pero puede que eso sea después de la razón inicial o incluso que siempre haya venido para ambas cosas, porque no dudo que al entablar, o sea, al formar una relación con ella, un vínculo con ella, pues de todas maneras como que al final haya terminado encariñándose y la haya querido proteger. Ahora, también nos lanzan el dato de que tenemos una espía en la casa principal, gente. O sea, yo estoy encariñada con todos los sirvientes, o sea, a pesar de que el chico este le quiere como que robar la esposa a Chuai, es del que más podría sospechar, pero a la vez no quiero pensar así de él, porque a pesar de esa situación que les digo, pues me cae bien, o sea, al fin y al cabo, lo que ha dicho lo ha dicho nada más de palabra y creo que nunca ha intentado realmente como que hacer un movimiento. Es como si nada más estuvieran pues, jodiendo. Y luego hoy día que los vi de la manito, ay no. De verdad, si es alguno de ellos, me va a doler la traición, porque realmente se sentía que los cuatro principales sirvientes como que se preocupan genuinamente por ellos. Entonces, pero pues no sé, a menos que se refieran a otra, pues que tampoco conocemos a otro importante. Y en este tipo de situaciones pues suele ser alguien que conocemos, el traidor. Entonces, no sé qué pensar, gente. Y bueno, esos son los nuevos datitos que hemos tenido el día de hoy acerca del misterio. Y luego tuvimos ya nuestros momentos un poquito más románticos. El tema de, primero, no sé si llamarlo pelea, porque es más como que Pop estaba enojado al principio con Nakhun porque pues el muchacho se desapareció sin su autorización y encima se preocupó bastante, no lo quiso ver durante todo un día, se inventó, bueno, quiso dar a entender que estaba enfermo y que por eso no abría la puerta, pero en realidad no era eso, porque luego sí se enferma de verdad. Y luego antes de eso Nakhun me confundo entre Clau y Nakhun constantemente. Nakhun se enferma realmente y con razón después de toda esa lluvia y después de que pues también estuvo ahí sin comer y vigilando que Pop salga pues para abordarlo porque sabía que Pop lo estaba evitando. Entonces él cae enfermo y luego Pop al cuidarlo él también cae enfermo al día siguiente. Entonces como que los dos ahí preocupados el uno por el otro y a la vez cuidándose. Finalmente hacen las paces, se disculpan. Nakhun como que empieza a entender un poco mejor la perspectiva de Pop y de dónde viene su preocupación por él. O sea, una preocupación que por momentos es así como que muy extrema, más que todo al principio de la historia, pero pues ya le encontró un motivo y ahora pues lo entiende mejor, ya conoce toda la situación que atravesó con Clau, el estado de su relación antes de que él desapareciera, el cómo constantemente Pop estaba sin comer y preocupado y desvelándose por Clau precisamente y las salidas que tenía y las borracheras que tenía. Entonces, después de ya haber visto esa perspectiva, le promete que ahora le va a avisar cada vez que vaya a algún lugar. Como que empieza a tener un poco más de consideración por sus sentimientos. Y así.
las cosas se arreglan, son tan bonitos ambos juntos, les juro. Y nuestro Nakun pues trae anticipadamente el Songkran tal y como lo conocemos a estas épocas. Claro que obviamente adaptada a ese tiempo, con el uso de una pistola de bambú. O sea, a mí me encantó. Ahora, según el efecto mariposa, pues esto ya habría creado como que un montón de cambios en la realidad del presente y así. Pero pues aquí simplemente adelantó un poquito el ingenio, la modernización de esta festividad y me encantó. Todos se estaban divirtiendo bastante, empezaron a jugar con agua, con pintura, no, era como un polvito, ¿verdad? Bueno, con eso empezaron a pintarse en la cara, tal y como se hace hoy en día también. E incluso mi chiquito Keo quiso participar también, le pidió permiso a John para al menos mojarle los pies y se los bañó. Pero pues luego otra vez vuelve a caer en esto de sentirse juzgado y se va. Y luego Keo lo sigue y finalmente llega a su límite el muchacho. Aquí es cuando nace dale con maldición. Es que suena como una maldición porque justo lo hace al echar agua bendita. Entonces, y sabemos que de algún modo de ahí sí parte. Pero es más como un deseo, supongo. Un deseo hecho desde el rencor y desde lo herido que estaba en ese momento, que de algún modo sí repercute en sus vidas actuales. Y como les digo, la verdad a mí me gusta. O sea, yo la menos vengativa, pero ajá. Es que es muy triste ver sufrir a Mikeu en esta vida. O sea, a pesar de que, como les digo, también entiendo las razones de John y así, pero pues mi chiquito al final igual termina lastimado, que es precisamente lo que John no quiere. Pero incluso ahora duele más porque el daño viene de la persona que ama. Entonces, ¿qué les digo? Entiendo el dolor de Mikeu. Obviamente su situación con John llega a ser cansada y repetitiva porque también el hombre como que le da señales mixtas. Yo entiendo que porque él también, o sea, sí siente algo, pero a la vez se reprime, entonces genera como estas situaciones bastante bipolares en las que por un momento como que tiende a abrirse y le dice sus sentimientos, como en la escena que tuvimos el día de hoy al principio del episodio, pero luego inmediatamente cuando entra alguien más a la ecuación se vuelve a cerrar y de una manera bastante abrupta, que pues obviamente termina dañando los sentimientos de Mikeu. Espero que ahora sí mi chiquito ya no ande detrás de él, o sea, que yo sé que sus sentimientos no van a cambiar de la noche a la mañana, pero que al menos haga un esfuerzo por mantener la distancia. Creo que ya rogó y migajeó lo suficiente, y si realmente en algún momento pues John quiere cambiar el rumbo de eso, pues ya dependerá de él, pero mi chiquito ya lo dio todo. O sea, en fin, gente, me gustó mucho el episodio. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo, como siempre, los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente, solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.